اللہ تبارک و تعالی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترو اخ جماعت پور امتس برہ کن یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند وحی ہند عینی شاہد اس یمو قرآن پاک پانوش نازل سپدن یمو دین بوز دینس پر عمل کرت کنس بیس سند کوٹ کرن پتن کی بلکہ ڈائریکٹ بوزک دین حضرت رسول عربی اویش قرآن پاکس مز اللہ تعالیٰ فرماون آمنو کما آمن الناس تو انیو سا ایمان تتھائی کن یتکن صحابہ کرامو ایمان اون گو پروردگارن بنو ایمان و یقین ایمان و عمل یس یہ بناون کسوٹی صحابہ کرامن یت کو سنس آسان کسوٹی 22 کیرٹ یا 24 کیرٹ یا 20 کیرٹ یا 18 کیرٹ تو یتھے کن صحابہ کرامن ہند ایمان تو عمل یہ پور امت خاطر اخ کسوٹی یمس انسان سز عمل یمس انسان سن عقید یمس انسان سن ایمان تو اسلام صحابہ کرامن مطابق آسی سوش پروردگارس برہ کن قابل قبول ربن چھ کسوٹی بنام صحابہ کرام مختصر الفاظن مزون بہ قرآن پاکن یتھس تہ ایمانک یتھس تہ صداقتک یتھس تہ امانت داری ہند یتھس تہ بلندی ہند یتھس تہ قرآن پاکن رسلوک بیان کور پت کرن افرادن ہند بیان کن فرد سند حوال دت زی یمے ہسا چھ رت یمے ہسا چھ متقی یمے ہسا چھ صائمین یمے ہسا چھ پرہیزگار یمے ہسا چھ دینس پٹ پکن ول بلا شک و شبہ بال اتفاق تم سیت صحابہ کرام مراد کیازِ صحابہ کرام دینچ کسوٹی اور صحابہ کرام ایمان و اسلام تو توحید تو ایمانچ عینی شواہد قرآن پاک عینی شواہد سنت عینی شواہد حدیث عینی شواہد اگر صحابہ کرام مزس کرن دین رود نہ دین کہین قرآن رود نہ قرآن کہین سنت روز نہ سنت کہین تو حدیث رود نہ حدیث کہین تہد تو میون ایمان چھن قابل قبول کہین کیا مزس یم یس کسوٹی کسوٹی یل ترکڑ پوتر ترکڑ مز پرمان پرمان سیود اس نہ کہین لہذا اس تہ ون ام سی تول یہ سی چھن تول پرمان یل نہ لہذا یہ ہر اکس اسلام مسلمان سن اس پنس پانس مسلمان ون تم سن ایمان چھن پرمانن پر برابر کہین کیازِ سہ چھن صحابہ کرامن پہ یقین تھون کہین صحابہ کرامن پنن اخ معیار حق مانن کہین سوال سپدن صحابی کمس ونان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تم فرماون من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن او یومن او ساعتن او رآہ فہو من اصحابی ترجمان مختصر الفاظن من حضرت امام احمد بن حنبل اور ائمہ محدثین تی یہ تعریف کرن تمو تہ کر ات رائے اتفاق دپن صحابی تمس ونن یم ہسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار یا تہند صحبتس مز آس بیوٹمت رتس دہن اکس دہس یا کن ساعتس یا کن تہ برزس یا حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس تم وچمت تمس ونان صحابی بیداری ہندس حالت اوے ونان صحابی تمس نفرس ونان یم ہسا دیدار کور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ امس کن مگر امو وچ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہین تہ اگر اکی نظر آس وچمت اس ونان صحابی تمس ونان یم اخ دیدار کورمت یا نبی علیہ السلام آس امس کن وچمت اکس ساعتس اکس منٹس اکس سیکنڈس یہ صحابی بنان مگر تیل یل ام ایمان کس حالتس من دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیداری ہندس حالتس من دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورمت اور یل یم دنیا دراو تم سات ایمان کس حالتس اس کو صحابی کہ